चलावें 40 बछर दिन मतीश टुडू महाशय हते कांग्रेस पे जीवित तहकना निदम तीन टिकिट तीन जुगाव दो लगी आमी आकारा किसु एबार आमी कमेও 80,000 प्लस भोट पाई आमी जिकी जाओ। आसाम पक्का सिंगल दर्शक को जतो को सगुन जोहार गोसाईगांव खन इंगे अनिराज चंद्रम 28 नং विधानसभा लातार ओकाटा दो बाय इलेक्शन हुई का इलेक्शन रे आसाम कांग्रेस प्रदेश कमिटी सेन खन जोएल टुडू हो 28 नং विधानसभा लातार ओका दो बाय इलेक्शन रे उनी जोएल टुडू हो नॉमिनेशने एमए फाइल कदा आसाम पक्का सिंगल दर्शक को बड़ा उचुई पेकना जोएल टुडू दो 28 नং विधानसभा लातार तीन दो राज्य को मेना को उनको ठे नेहरो कना जमन नोआ दम दो जमन कांग्रेस रे सेथी छापा रे वोट बुक एमा ओना खातिर ते आसाम कांग्रेस प्रदेश कमिटी रेन जोएल टुडू दो नोआ नेहरे दोहो कदा आसाम का संजय दर्शक को बड़ा एके बेकना तेन जे आम नोआ बाय इलेक्शन 28 नং गोसाईगांव विधानसभा समिति रे बाय इलेक्शन रे हम तेन कैंडिडेट लेकाते एम अप्लाई का नोआ रे आमा मनोभाव से आमा नोआ रे चेलका मटकार बड़ा किदा में तीन अब 28 नং पड़ा समिति रे दीर्घ दिन आयमा दिन खय नोडे दो कांग्रेस सरकार दो बन तहकना महाजोट तहकना और महाजोट रे लेकाते बीपीएफ एगु कना 315 खय 20 बछर धबी आनाते नोडेना आदि बड़ा आशा आकांक्षा मना हड़पना ते बीटीसी रे कांग्रेस तो बाय तहकना आ निदम बीटीसी रे कांग्रेस हिजुक कान सेते जत्तो को रस्क में माइनॉरिटी हो हड़पन हो एंते 20 बछर बाद नुई बन जाम दाड़े कावदाया एंते तीन नोडे चलावें 40 बछर दिन मतीश टुडू महाशय हते कांग्रेस पे जीवित तहकना निदम तीन टिकिट तीन जुगाव दो लगी समिति बचाव लगी नोडेना हड़ को भलाई लगी निदम प्रतिनिधि हुई करना तीन जे यूपीपीएल और बीजेपी सरकार ताहे तुलो तीन विरोध पार्टी सेट खन आम तीन एम तिंगोयन नोआ रे आम 3% गा जित लेकाम आइडिया कदा से तीन नोडे बनेला यूपीपीएल और बीपीएफ नुकी बानार गे बीजेपी तुलो जोड़ा मना कने और से एडीएफ पन मेना नुको जतो को जोड़ा मना को आ नाइते नुको हरा को लगी आले कांग्रेस तेले कुरुमुटु का और आयमा भोरते आयमा विवादते इन जिते दाड़िया नोआ दो पूरा आस बुझाव कदा इया समिति रेन हड़ कोठे आसाम पक्का सिंगल दर्शक को से नोआ 28 नং विधानसभा लातार तीन जे राज्य मेना को जाना मैसेज एम साना मैसेज नेल में अबो बर्ती काते नोने को आदिवासी आ माइनॉरिटी को आयमा समस्या आयमा मुश्किल मेना बर्ती काते हड़पन नेल लेखान अबो दो नय 40-50 साल खन अब एसटी जरूर मे तबना और एसटी बेगरते अब नोडे जीवित तहन के मुश्किल हुई कना मेनखान जाओगे सरकार आस के बना हुआ मेनकते मेनखान तीन दिन बांग हुई दाड़े कादा सावते अब हासा जगह तीन आयमा हड़गे पट्टा हासा बन तकवा और ना पट्टा हासा नाम लगी हो बन बंदोबस्त बन उदिसेत कना सावते बन मेना आयमा रिजार्व रे मेना को हड़ को से इयर कैम्प करे मेना को नित हो और उनको इदी को लगी इया हुदिस जंग मेना जेमन उनको हड़ को ठहर जगह बन इदी दाड़े को और यूपीपीएल और बीजेपी मिलो कते ओका दो 28 नং विधानसभा लातार रेन कैंडिडेट जेरोन बसुमतारी को नॉमिनेशन को एम काते उनी हो मिटन कैंडिडेट कनाय मेन कते 28 नং विधानसभा उपनिर्वाचन रे आसाम पक्का सिंगल दर्शक को बड़ा चुपेकना जेरोन बसुमतारी दो 28 नং विधानसभा लातार उपनिर्वाचन लगे तिंगु कना और राज्य को से पब्लिक को लगे मी बार कथा लय सडी को 28 नং लातार तीन जो संताल से आदिवासी से एटा जनगोष्ठी को मेना को लगे ते हो मी बार ए रो सडी को आसाम पक्का सिंगल दर्शक को बड़ा चुपेकना मैं प्रथमते सबके नमस्कार जाचिसो जोहार जाचिसो तो मैं जीरन बसुमतारी एबार मित्र जतर होई पेलाय मैं 28 नम्बर गोसाईगांव समष्टित प्रार्थी हिसाबे मक मनोनीत करिसे तो मैं भाबो एटु मोर कारणे बहुत लाकी और आमार मित्र दलत जेहेतुके यूपीपीएल बीजेपी एजेपी और जीएसपी आछे बहुत स्ट्रंग एक पार्टी
গতিকে আমি ভাবোঁ যে এইবাৰ আমি সহজে জয় কৰিব পাৰিম, কাৰণ আমাৰ ষ্টেটতো আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰী আছে, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰ নেতৃত্বত ষ্টেটত চলি আছে, আৰু আমাৰ BTRত আমাৰ সন্মানীয় শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ চলি আছে। গতিকে ৰাইজে সহজে এইটো অনুমান কৰিব পাৰিছে যে চৰকাৰ দলৰ যিয়ে ইয়াত কেণ্ডিডেট আছে তাক ভোট প্ৰদান কৰিব বুলি ৰাইজে এতিয়া চুটি কোনে কৈ আছে। গতিকে মই ভাবোঁ এইবাৰ মানে আমি ইজিলি জিকি যাম। আৰু অন্য পালেদি যিহেতু আগৰ বাৰত মহাজোঁট আছিলে, মহাজোঁট আজিৰ দিনত মহাভাঙন আহি গ'ল। তাতে BPF বেলেগে খেলিছে, ইয়াত মানে কংগ্ৰেছে বেলেগে খেলিছে, AIUDF বেলেগে খেলিছে। গতিকে তাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যিকোনো অঞ্চলত আজি তাৰিলৈকে মানে খুব ডিপ্ৰাইভ হৈ আছে, এই অঞ্চলবোৰক উন্নয়ন কৰিবৰ কাৰণে আমি কাম কৰাৰ কাৰণে আমি এইটো ঠিক কৰি লৈছোঁ। আৰু আমাৰ যিটো পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান আছিলে, অলৰেডি পৰিৱৰ্তনটো আমি কৰিব পাৰিছোঁ। হাগ্ৰামা চৰকাৰক ওপৰাই পেলাই আমি আমাৰ ইউপিপিৰ দল মিত্ৰজোঁটৰ দল প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত আমি এতিয়া চৰকাৰ গঠন কৰিছোঁ। এতিয়া পৰিৱৰ্তনৰ আহিলে উন্নয়ন হ'ব এইটো নহয়, এতিয়া আমাৰ নেক্সটৰ কামটো হ'ব উন্নয়ন বা ডেভেলপমেণ্ট। এতিয়া আমি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে উন্নয়নৰ কাৰণে ৰাইজক লৈ পেলাই আমি কাম কৰিম। ইয়াৰ কোনো আমাৰ এক মানে NGO তাৰ কৃপণালী আমি নকৰিম, আমি ভালে কাম কৰি যাম। আসাম ফোকাস বেলেগে খেলিছে, AIUDF বেলেগে খেলিছে। গতিকে সিহঁতৰ যিখিনি ভোট পাইছিল আগত এইখিনি মানে একে বিভাজিত হৈ যাব, আৰু আমাৰ যিখিনি ভোট ইয়াত বহুত প্লাছ হৈ যাব। আমি আশা ৰাখিছোঁ এইবাৰ আমি কমেও 80,000 প্লাছ ভোট পাই আমি জিকি যাম। এই ক্ষেত্ৰত আমি গোসাইগাঁও 28 নং বিধানসভা ৰাজ্যবিলাক আপুনি কি ক'বলৈ বিচাৰি আছে? গোসাইগাঁও 28 নম্বৰ সমষ্টিৰ ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতুকে আমাৰ বহুতো আদৰুৱা কৰণীয় কাম আছে। ইমান বছৰে BPF চৰকাৰে ইয়াৰ ৰাজত্ব চলাই পেলাই আমাৰ যিখিনি সাধাৰণ কাম কৰিব লাগিছিলে এইখিনি কৰিব পৰা নাই। ৰাস্তা ঘাট আপোনালোকে চাওক, আজিলৈকে মানে যিবিলাক কাঠৰ দলংবোৰ আছে এইবিলাকে মানে পকীকৰণ হোৱা নাই, গাঁৱত মানে বিদ্যুতীকৰণ হোৱা নাই, আৰু ৰাইজৰ দুখীয়াবিলাকৰ যিখিনি আঁচনি আছিলে এইবিলাকক কোনোদিনো সিহঁতে গুৰুত্ব হোৱাকৈ কাম কৰা নাই। তাৰ কাৰণে মই ভাবিছোঁ আমাৰ ষ্টেট আৰু আমাৰ কাউন্সিল চৰকাৰে একেলগে হৈ পেলাই 28 নম্বৰ সমষ্টিত যেনেকুৱা ধৰণৰ কাম বন আনিব লাগে মই আনিম, আৰু ৰাইজৰ হকে মই কাম কৰিম। গতিকে ৰাইজক মই এইটোৱেই বিনম্ৰ অনুৰোধ, যিহেতুকে মই ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে ওলাইছোঁ, গতিকে ৰাইজক মই সঁহাৰি জনাব লাগিব। মোক ৰাইজে আশ্বাস লৈ পেলাই কাম কৰিব লাগিব, আৰু অনাগত সময়ত মোক যাতে বিপুল ভোটত ভোট দি পেলাই জয়যুক্ত কৰে এইটোৱেই মই ৰাইজৰ প্ৰতি আহ্বান।